नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मु जाज्ञसेनी आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। पूर्व वीडियो रे आमे प्रवेश उत्सव दिवस 1 कार्यक्रम गुड़िक देखी। आज वीडियो रे आमे देखिबा प्रवेश उत्सव एवं खड़ीछुआ कार्यक्रम दिवस 2 कार्यक्रम गुड़िक कौन रही एवं किभली भाबरे आपण ए कार्यक्रम गुड़िक निज विद्यालय स्तर रे करि पारिबे। प्रवेश उत्सव बा खड़ीछुआ कार्यक्रम द्वितीय दिवसटी 6 अप्रैल 2026 रे विद्यालय स्तर गुड़िक अनुष्ठित हेबो। एथिपाई प्रथमे आपण कुन्नी संगात कार्यक्रम करिवे। कुन्नी संगात कार्यक्रम रे शिक्षक शिक्षयित्री नाम लेखाइबा पई आसीथिबा पिलामानंकु नै विद्यालयर बड़ पिलामानंक सहित मिसाई 4-5 जणिया दल गठन करिवे। बड़ पिला माने कुन्नी संगात मानंकु नै विभिन्न शिक्षण कार्य रे जोड़िबे। दल अनुसार विभिन्न शिक्षण कार्य करा जिवो। प्रवेश उत्सव पई आपण माने जानिचंती 3टी स्टॉल गठन करा जिवो, जेपरि कि खेल घर स्टॉल, द्वितीय रे रंगर दुनिया एवं तृतीय रे गपराइज स्टॉल। चलंतु देखिबा खेल घर स्टॉल रे आमे केउ शिक्षण कार्य करिबा। प्रथमे करिबा खोजिबा एवं मिसाइबा। द्वितीय रे खेली खेली शिखिबा, जहा द्वारा कि आनंदमय खेल माध्यम रे शिक्षा करा जिवो। तृतीय रे पजल, जहा द्वारा चिंतन और समस्या समाधान रो कौशल विकास पाइबो। चतुर्थ रे आकृति अनुसार सजाइबा। आकृति अनुसार विभिन्न टैनग्राम खंड रखा जाइतिबो। ए खंड को से माने सजाइबे विभिन्न आकृति रे। तेबे चलंतु प्रथमे देखिबा एही खोजिबा एवं मिसाइबा शिक्षण कार्यटी किभली भाबरे करा जिवो। खोजिबा एवं मिसाइबा शिक्षण कार्य को करिबा पई आपण शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी रो शिक्षार्थी माननकु नै दल गठन करिवे। एहार उद्देश्य होची भिन्न भिन्न आकृति गुडी को चिन्हिबा, दल रे पृथक करिबा एवं एहाको सजाइबा। एथिपाई शिक्षण प्रक्रिया हेउची शिक्षक शिक्षयित्री माने 3टी बड़ आकृतिर 4 कोणिकिया, गोलाकार एवं 3 कोणिकिया एभली आकृतिर कार्डबोर्ड रे तयारी करिवे। एही 3टी बड़ आकृति को नमूना भावरे अलगा रखिबे। एही आकृति मानकर अनेक छोट आकृति बनाई अन्य गोटे स्थान रे एकाठी करी रखिबे। पिला माने जे कोनसे एक छोट आकृति नेबे एवं मिसुथिबा बड़ आकृति पाखरे नै रखिबे। प्रत्येक पिला 4टी आकृति खोजे सजाइबे। एहा परे केतोटी समान आकृति अछि गणिकी कहिबे। अभिभावक माने पिला माननकु ताली मारी उत्साहित करिवे। एहा परे खेल घर स्टॉल रो द्वितीय शिक्षण कार्य हेउची खेली खेली शिखिबा। एथिपाई मध्य शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी रो छात्र छात्री माननकु नै दल गठन करिवे एवं सेमानक द्वारा शिक्षण कार्यटी करिवे। एही शिक्षण कार्यटीर उद्देश्य हेउची सूक्ष्म मांसपेशीर विकास होइथाय एवं चक्षु हातर समन्वय रक्षा होइथाय। पिला मानकर मन भितरे थिबा भावना को उन्मोचन करि परिथाय। आखि हाथ समन्वय रक्षा होइथाय। पिला मानक मध्यरे थिबा अंतर्निहित भावना को मुक्त भाव रे प्रकाश करिबार मध्य एही शिक्षण कार्यटी सहाय्य करिथाय। कार्य प्रक्रिया शिक्षक शिक्षयित्री शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पिला मानक नै खेली खेली शिखिबा कार्यक्रम करिवे। बोलिंग सेट को गोटे धाड़ी रे रखिबे एवं पिला मानकु बॉल दे बोलिंग सेट आड़ को गड़ाइबा पई कहिबे। जेपरि कि बॉल टी बाजी बोलिंग सेट रे थिबा पिन गुड़िक बा तळे पड़ी जिवो। प्रत्येक पिला को खेलिबा पई सुजोग देबे। पिला माने बॉल गड़ेला परे केतोटी पिन तळे पड़िछि एवं केतोटी सीधा रहिछि गणना करी कहिबे। शिक्षक शिक्षयित्री पिलांकर गणना दक्षता को निरीक्षण करिवे। ठीक गाणितिक शब्द व्यवहार करिवे एवं प्रश्न करिवे, जेपरि कि केतोटी पिन तळे पड़िछि एवं केतोटी पिन सीधा रहिछि। एहा सहित बोलिंग सेट रे थिबा रंग चिन्हिबा पई कहिबे। आवश्यक स्थले शिक्षक सहायता मध्य करिवे। आवश्यक शिक्षण सामग्री हेउची जादुपेडी रो बोलिंग सेट। खेल घर स्टॉल रो तृतीय शिक्षण कार्यटी हेउची प्रहेलिका समाधान बा पजल रो समाधान करिवे। एथिपाई शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी रो शिक्षार्थी माननकु आपण नै शिक्षण कार्यटी कराइबे। एहा द्वारा खंड अंश समुदाय रो संपर्क को शिक्षार्थी माने बुझी पारिबे। समस्या समाधान रो दक्षता विकास हेबो। एही शिक्षण कार्यटी आखि एवं हाथ रो समन्वय विकास करिथाय। चिंताधारा एवं कल्पना शक्ति को उत्साहित करिथाय। खंड गुड़िक वर्गीकरण एवं संगठित करिथाय। एथिपाई आपण जादुपेडी रो शिक्षण सामग्री जिग्स पजल नै पारिबे। शिक्षक शिक्षयित्री शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी पिला मानक सहित प्रहेलिका समाधान कार्य करिवे। जिग्स चित्र पजल रो खंड गुडी को किपरि समाधान करिवे सेथिपाई पिला मानकु किछि समय देबे ओ चित्र कार्ड को संपूर्ण करी प्रदर्शन करी कहिबे। जेतेबेले पिला माने 2 खंड पजल को नै संपूर्ण चित्र तयारी करि परिबे, अधिक खंड सहित पजल खंड नै चेष्टा करिवे।
ଖେଳ ଘର ଷ୍ଟଲର ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଆକୃତି ଆକୃତିରେ ସଜାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ସଜାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି 4-5 ଜଣ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହିବେ। ଆକୃତି ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜିକେ କିଟ୍ର କିଛି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍କ୍ୱାର କାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଖେଳ ଘର ଷ୍ଟଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ ବା ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ପେସର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ ବା ରଙ୍ଗପସରା ଷ୍ଟଲର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କୋଲାଜ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ରଇଂ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ପେପର, ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡ୍ରଇଂ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ପେପର A4 ପେପର ଉପରେ ଅଠା ଲଗାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଏବଂ ଅଠା, ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚିତ୍ର। ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଗପରାଇଜ ଷ୍ଟଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା ଓ କହିବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବେ, ଚିତ୍ର ଓ କଥାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବେ, କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁ ଆକୃତିରେ ବସାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ କଭର ଚିତ୍ର ବା ଭିତର ପୃଷ୍ଠାର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ଅଭିନୟ କରି କାହାଣୀ କହିବେ। କାହାଣୀ ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର, ଚଢ଼େଇ ହୋଇ ମୁଁ ଉଡ଼ିବି, ନିଧି ଅଜାଙ୍କ ସପନ, ଚତୁର କଇଁଚ, ଏକା ଏକା ସବୁ ଫିକା, କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସଭା, ହାତୀ ଓ ମୂଷା, ଚିନି ଓ ଲୁଣ, ରବର ଓ ପେନସିଲ। ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷାର ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ାଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା।